Good day to all my friends, subscribers, and viewers. Welcome to our channel. So we have another listing, guys. This is 974 square meters located in Barangay Poblacion, Corillia, Bohol. Just 10 minutes drive from Tagbilaran City. So dool ra gyud kayo ni sa Tagbilaran. Along Concrete Road, very close from the Corillia Bohol Municipal Hall. So there is a water, electricity, and signal of internet and so cellphone signal, smart globe, mana itong usual signal. So the property is elevated, no, slightly elevated uphill paingon sa taas, pero dili gyud ingon nga totally nga abrupt ang iyang pagka kuan ba, elevation kabantay kana hinahine ra gyud siya, slightly elevated uphill. So this is the corner of the property and there is already a water line connection, electricity. So ang location lang, guys, the location has so many trees. So daghang mga kahoy mo na murag landong tanawon bataw, murag gumikan sa kadaghan sa mga trees. Then neighborhood, they are already professionals, no, na ay mga taga diha pod nakapalit, no. So nila ta mo consulting basta mga professionals nakakuha diha, guys. So nindot ni, very close from the Tagbilaran City. Kay mato kag Tagbilaran, the usual price in the city is nagranging magyud na sa mga tag 3,500 per square meter, although there is a Corillia na tag 3,500, no. Kini this is only 2,500 2,000 pesos per square meter, then negotiable. So mahangyo pa siya slightly ra, let's say mga 1,800, murag pwede ra siya gihapon, guys, no. Mamo na istorya sa seller. So mo ni, no, na ako no tay silingan dire mga prominent pod, no, di lang nako i-divulge skin sa jud, pero basta naa dire mga prominent pod. So mo na, no, develop na ang lugar na gani building dire, no, nagpilit sa bungtod. So mo na, no, so meaning they are confident, no, nga it's not a landslide prone area, no, dili gid sila kuan kay na-approve man na diha nga building permit, no. So okay yun nga lugar nya. Ang naka-advantage lang kay naragi siya sa poblasyon, duol ra ni sa munisipyo, very close from the municipal hall. I repeat, the size is 974 square meters, clean title at 2,000 pesos per square meter. So mao niya yang surrounding, guys, daghang kahoy, no. Meaning kung daghang kahoy, bugnaw, cool, then nindot kay dili kayo kuan, din mingaw sad, quiet, very quiet place po, no, makatug gyud kag tarong dire. So nindot yun ni, it is along this road, no. Mao nay naka-advantage sa atong property nga gibaligya, guys. See? So for inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Then we will process transfer of title. Then if you have properties for sale, just submit it to us. I will help you sell your property. So nindot ni nga property, guys, pwede pa man ta mohangyo. Just contact me and schedule for a site inspection. So mana siya, guys. Nindot ang atong location, no, makita na to, no. Basta ang Corillia Bohol makita na to sa Google Earth nga very close yun ni siya. 10 minutes drive ra gyud from Tagbilaran City. Let's say mura ra magud ni siya og extension sa Tagbilaran, kay boundary na magud ni dapit. So mo ni naka-advantage, guys, no. Di na ta makakuan nga medyo mahal-mahal sa gamay lang mga yuta dire, pero at least very close from Tagbilaran City. Yan na rabay mo umabot nga SM City Mall, Tagbilaran City sa dito dapita pabor dire nga location. So nindot kayo. So mo ni ang municipal hall, no, munisipyo sa kuan sa tawag og Corillia Bohol. So nindot dire, guys. Nya kanindot sa Corillia kay naa dire ang tubig. So the water system, no,
daghan kay tubig di agi kuha sa Corelia ang tubig, ang water system. Okay? Thank you and God bless to all.